السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الأستاذ الدكتور محمود هاشم عنبر من مدينة غزة فلسطين، أعمل في الجامعة الإسلامية في مدينة غزة. أهنئ الشعب الإندونيسي المسلم بقدوم شهر رمضان المبارك، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم جميعا الصلاة والصيام والدعاء والقيام، وأن يجعلكم جميعا من عتقاء هذا الشهر الكريم، اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mahmud Hashim Ambar dari Kota Gaza sebagai dosen di Universitas Islam Gaza menyampaikan ucapan selamat pada para pendengar dan masyarakat di Indonesia. Selamat masuk bulan Ramadan. Semoga Allah menerima segala amalan kita, baik puasa dan sholat kita, dan semoga Allah SWT menjadikan kita para pemenang di bulan Ramadan ini dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah kan wa malam yasha'lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, apa kabarnya di kesempatan ini? Semoga ikhwan akhwat dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan juga tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan akhwat kembali hadir program acara spesial Ramadan ya, sahur bersama tokoh. Insya Allah menemani santap sahur ikhwan akhwat ataupun ikhwan akhwat terutama ibu-ibu ya yang masih menyiapkan santap sahurnya mungkin ya. Semoga tetap semangat di waktu sahur ini dan semoga juga mendapatkan curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, seperti biasa di sahur bersama tokoh ini kita akan bincang-bincang dengan tokoh-tokoh, dan alhamdulillah di kesempatan ini kita dapat kemuliaan ya, dan semoga juga dapat keberkahan dengan kedatangan tamu Profesor Mahmud Ambar. Ya, beliau merupakan dekan Fakultas Tafsir dan Ulumul Quran Universitas Islam Gaza Palestina. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal, Syekh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ikhwan akhwat, saya tidak sendiri di sini, didampingi juga oleh Ustadz Yusuf Maulana sebagai penerjemah ya. Ikhwan akhwat, di kesempatan ini insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan Syekh Mahmud Ambar terkait ya, biasanya kita kalau sahur bersama tokoh bincang-bincang ringan bagaimana mungkin beliau mungkin masa kecilnya, kemudian juga pendidikannya, riwayatnya, sampai bisa ke Indonesia, berbagi dan menyampaikan kabar saudara kita di Gaza, Palestina. Yang pertama, Ustaz Yusuf mohon disampaikan, mungkin tadi ingin tahu latar belakang tadi masa kecil beliau seperti apa, orang tuanya seperti apa, kemudian pendidikannya juga mungkin bisa di-share kepada ikhwan akhwat. يا شيخ يعني يتعلق بخلفيتكم في الصغر، يعني كيف يعني عصر طفولتكم مع الأسرة وكيف الوالدين وكذلك تربيتكم، يعني ممكن تقص قصة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. بداية أهنئ الشعب الإندونيسي بقدوم شهر رمضان المبارك، متمنيا له صياما مقبولا وسحورا طيبا هنيئا. أما بالنسبة لطفولتنا فأنا تربيت في بيت مسلم بين 5 من الأخوات وأخ واحد، يعني العائلة كانت عبارة عن 7 أفراد بالإضافة إلى الأب والأم. تعلمنا الصلاة منذ صغرنا، قبل سن 5 كنا نصلي ونحافظ على الصلوات ال5، كما بدأنا الصيام أيضا في سن صغير، كما علمنا أهلنا
الصلاة في الخامسة، عودونا على الصيام أيضا في السنة الخامسة من العمر. فأنا نشأت في بيت مسلم محافظ، الأب والأم يحافظون على الصلوات وعلى جميع الآداب الإسلامية، وعلى هذا ربونا صغارا. Beliau menceritakan tentang masa kecil beliau, namun yang pertama mengucapkan terima kasih kepada bangsa Indonesia yang terus mendukung kami bangsa Palestina dan khususnya diundangnya beliau ke acara ini. Yang kedua, terkait masa kecil beliau menceritakan bahwasannya beliau terdiri dari 6 saudara. Beliau punya 5 saudara perempuan dan beliau saudara laki-laki sendiri. Kemudian ditambah dengan orang tua, bapak dan ibunya. Nah, dan dari masa kecil beliau memang terdidik dari keluarga yang sangat menjaga agama ya, menjaga sholat 5 waktu, menjaga adab Islam, dan juga tentunya sejak kecil di umur 5 tahun sudah dibiasakan memulai puasa Ramadan. Jadi di usia 5 tahun beliau sudah diajarkan untuk berpuasa Ramadan. Dan tentunya itu sudah hal yang biasa di masyarakat lingkungan di Gaza itu. Mereka sejak kecil sudah menjaga sholat, sudah menjaga adab-adab yang lain, dan berpuasa sudah dimulai. Seperti itu. Saya lupa menanyakan dulu usia beliau sekarang berapa? Ya, keluarganya, istri dan anak-anak berapa, mungkin biar lebih mengenal. Mungkin dan tasyrah qalilan yani nasiya soal yani kam umruka al-an wa yani kam yani mungkin aulad wa masmu zawjah hakadha. أنا ولدت عام 1962 ميلادية، وتزوجت عام 1989. عندي من الأولاد 3 ذكور و2 من الإناث. أما الابن الكبير فهو يعيش في اسطنبول، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الماركتينج التسويق. والابن الأوسط بلال حاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد والإدارة. وأما معاذ فهو في السنة الثالثة في الجامعة الإسلامية في غزة. أما بالنسبة للبنات، ياسمين تعيش في إسطنبول، صحفية وكاتبة متميزة، وقد سبق لها أن زارت إندونيسيا قبل 2. وأما البنت الأصغر بيسان فهي تعيش في مصر مع أمها الآن موجودة. Sedikit tentang keluarga beliau ya. Beliau lahir tahun 1962 di Gaza. Jadi kalau 62 umur sekarang beliau berapa ya? Kurang lebih lah 60-an ya. Lahir tahun 1962. Kemudian beliau menikah di tahun 1989. Beliau dikaruniai 5 orang anak, 3 laki-laki, 2 perempuan. Anak pertama sekarang posisinya di Istanbul, dan telah menyelesaikan pendidikan doktor. Kemudian yang kedua, Akhi Bilal yang juga pernah ke Indonesia beberapa bulan yang lalu, telah menyelesaikan pendidikan magister di jurusan ekonomi dan manajemen. Kemudian anak ketiga, Muad, juga alumni di Universitas di Gaza, Palestina. Posisi sekarang ada di Kairo. Kemudian anak keempat, perempuan namanya Yasmin. Yasmin itu seorang wartawan, penulis yang profesional, posisi berada di Istanbul. Kemudian anak terakhir yang keempat itu perempuan lagi, namanya Ukhti Bisan, posisi sekarang berada di Kairo, Mesir. Nah, untuk pendidikan sendiri, Syahini seperti apa? Dari kecil kemudian sampai menjadi dosen atau dekan di Universitas Islam Gaza ya, mungkin bisa diceritakan juga. Alak bi siratukum hatta takun مثل هذا يعني أستاذ وبروفيسور يمكن في التربية يعني منذ صغار حتى الآن يمكن تقصه هكذا. طبعا أنا درست المرحلة الابتدائية في مدارس مدينة غزة، والمرحلة الإعدادية كذلك والثانوية، ثم المرحلة الجامعية البكالوريوس درست في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ثم حصلت على الماجستير من الجامعة الإسلامية في غزة. وأما الدكتوراه حصلت عليها من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية.
عام 2004. طبعا ارتقيت بنفسي بعد أن يعني اشتغلت في الجامعة الإسلامية كمحاضر. ارتقيت بنفسي لأكون بعد أن كنت أستاذ مساعد، كنت أصبحت أستاذا مشاركا في عام 2011، وبعد 5 سنوات أي في عام 2016 حصلت على شهادة أو درجة الأستاذية لبروفيسور في التفسير وعلوم القرآن. وأنا ما زلت أشتغل في الجامعة الإسلامية حتى هذا اليوم. فنحن بعد أن هدمت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، جميع الجامعات تشتغل أونلاين. فأنا من هنا من أندونيسيا ما زلت أدرس في الجامعة الإسلامية لطلاب وطالبات الجامعة أونلاين حتى يومنا هذا. Jadi latar belakang pendidikan beliau itu dimulai dari sekolah, kalau kita MI ya, tingkat ibtidaiyah, tingkat sekolah dasar itu di kota Gaza, kemudian sampai tingkat sanawiyah atau SMP dan SMA juga di Gaza. Kemudian beliau meneruskan pendidikan S1 di Universitas Islam S1 di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi, jurusan syariah. Kemudian lanjut S2 di Gaza, Universitas Islam Gaza, dengan jurusan tafsir dan umum Quran. Kemudian melanjutkan S3 doktoral di Mesir di Universitas Ainus Syams dengan jurusan yang sama, ilmu Quran dan tafsir. Kemudian beliau menjadi dosen di Universitas Islam Gaza sampai pada akhirnya beliau mendapatkan gelar profesor itu di tahun 2016 dan mulai mengajar di tingkat magister dan doktoral. Dan sampai saat ini beliau masih mengajar di beberapa kampus. Dan sampai sekarang perang ini pun, masa perang sekarang ini juga masih mengajar walaupun secara online. Dan memang saat ini di kampus-kampus yang ada di Gaza itu semua kampus belajar secara online. Dan sampai beliau kesini pun tetap beliau mengajar secara online. Kurang lebih seperti itu. Baik, Syekh mendengar tadi riwayat apa istilahnya dari kecil kemudian hingga dewasa, pendidikan juga dari MI menjadi profesor. Mungkin bisa diceritakan Syekh bagaimana yang Syekh rasakan ketika ya besar di Gaza di tengah ya peperangan, blokade, kemudian juga selain besar tumbuh juga dalam meraih pendidikan Syekh. Itu seperti apa Syekh? يتعلق بسيرتكم منذ الصغر إلى أن تكون هكذا يعني بروفيسور. طبعا يعني تشعر كثيرا يعني تربية في ولاية أو منطقة فيه حرب دائما في غزة. ماذا شعرت يعني عندما تدرس من الصغر حتى الآن في غزة يعني؟ طبعا أنا متعود على حياة الاحتلال وحياة الظلم والقهر منذ أن كنت طفلا. مدينة غزة احتلت عام 1967. كنت يومها عمري 5 سنوات يوم أن احتلت مدينة القدس وقطاع غزة. فنحن تعودنا منذ الصغر، يعني منذ أن كنت 5 سنوات متعود على أن أرى الجيش الصهيوني في الشوارع، وكان يدخل بيوتنا ونحن صغار. أحيانا لا يدق الباب، حين يتسلق عن الجدار ويدخل البيوت بدون استئذان. أذكره لما كان يدخل وينهال على أبي ضربا، لأنه كنا صغار نحن. كان يضرب الكبار، يضرب أبي وأمي وأخواتي. أذكر هذا الجيش حين أصبحت شابا، حين كان يستوقفني أحيانا في الطريق وأنا أسير في الشارع من المدرسة إلى البيت، فيوقفنا على الجدار ولمدة ساعات نرفع أيدينا لمدة 2 أو 3 وندير وجوهنا إلى الجدار، إلى الحائط، ومن الخلف يوجه لنا ضربات. طبعا في ظل هذا الواقع أنا نشأت حين كنت أسير بسيارتي أحيانا فيستوقفني الجيش في الطريق، الجيش الصهيوني، فيأخذ أحيانا سيارتي مني ويقول لي عد إلى البيت ماشيا. نعم، كثير من الأمور نحن نتذكرها وفي هذه الأجواء. يعني أنا نشأت على هذه الأجواء،
ودرست المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والمرحلة الجامعية، يعني كنت أعود من السعودية وأعيش هذه الأجواء، أجواء الجيش الصهيوني وهو يسير في شوارع غزة. لذلك تجد أنت الشعب الفلسطيني شعب شجاع، يعني لا يخاف من الجيش ولا يهابهم، لأننا تعودنا منذ صغرنا أن نراهم في الطرقات، تعودنا على إيذائهم وتعودنا على ظلمهم. لذلك كانت الدراسة تسير سيرا طبيعيا، لأن الأمر لم يكن يعني شيئا جديدا علينا. الشيء الذي تنشأ عليه وأنت صغير وتتعود عليه يكون أمر عاديا وسهلا. لذلك صارت الدراسة بشكل طبيعي في كل المراحل حتى خرج الاحتلال من قطاع غزة عام 2004. لكن غزة دخلت حروب كثيرة. عام 2008 كان حرب، وعام 2012 وعام 2014 وعام 2018 وعام 2021 وعام 2023. يعني حياتنا كلها حروب. ولو أن الحرب ستوقف حياتنا عن التعليم عن العمل لتوقفت الحياة، لكن رغم كل ذلك كانت الحياة تسير بكل صعوبتها وبكل شقاوتها وبكل الظلم الذي يقع على الشعب الفلسطيني. هو شعب صامد وصابر إلى الأبد إن شاء الله. Beliau tadi menceritakan panjang lebarnya tentang perjalanan beliau dari masa kecil sampai saat ini, belajar dan hidup di sana itu dalam kondisi yang memang lingkungan perang ya, negara konflik lah kita bilang. Beliau sudah terbiasa dari kecilnya itu, sejak kecil ya, itu melihat tentara-tentara yang berjalan, kemudian di bawah bayang-bayang serangan-serangan sudah hal yang biasa bagi beliau sejak tahun 1947, sejak Israel atau negara Zionis datang untuk menjajah Palestina. Sejak tahun itu, tahun 1947, usia beliau baru 5 tahun. Gaza dan juga tepi barat Al-Quds itu sudah terbiasa didatangi dan mendapatkan perlakuan zalim dari para tentara Zionis Israel. Dan mereka sudah sangat biasa masuk ke rumah-rumah beliau, masuk ke rumah-rumah orang di Gaza atau di tepi barat, dan bahkan memukul dan penganiayaan pada orang tua mereka. Bahkan ketika beliau masih kecil itu, orang tuanya, kakak-kakaknya itu biasa dipukul oleh tentara-tentara Zionis ketika mereka melakukan sidak ke rumah-rumah. Kemudian di tahun-tahun ketika beliau masih sekolah, di usia kecilnya itu, ketika berangkat sekolah itu sudah biasa beliau ditahan oleh tentara-tentara untuk diperiksa dan menghadap ke tembok, angkat tangan, dan di bawah bayang-bayang senjata. Itu sudah hal biasa bagi beliau dari kecil dan juga masyarakat Gaza sampai saat ini. Dan tentunya ini semua berlaku untuk semua masyarakat di Gaza dan juga di tepi barat. Sampai saat ini masyarakat di Gaza khusus dan umumnya Palestina seperti mereka sudah terbiasa, dan sebuah istilah mengatakan ketika kita sudah terbiasa sejak kecil dengan hal yang demikian sampai dewasa, maka ketika dewasa sudah menjadi hal yang mudah dan mudah untuk menghadapinya. Itulah yang beliau rasakan saat ini. Dan dengan demikian orang-orang di Gaza, orang Palestina itu mereka menjadi bangsa yang teguh dan juga bersabar atas segala ujian yang ada karena memang sudah terbiasa dari masa kecil. Nah, dan sampai saat ini pun perang masih terus berkecamuk. Sejak Israel menjajah Palestina dan khususnya di Gaza itu sampai tahun 2004 mereka akhirnya hengkang dari Gaza karena tidak bisa mengalahkan pasukan pejuang. Dan sejak 2004 itu mereka tidak bisa santai begitu, tidak aman begitu saja, tapi juga tetap ada perang. Tahun 2008 Israel menyerang Gaza, 2014, 2012, 2018, 2021 dan terbesar 2003 sampai saat ini mereka berada dalam bayang-bayang perang. Dan itulah yang mereka selalu dengan ini mereka justru malah semakin bersabar, semakin teguh dan kokoh dalam keimanan mereka, tidak pernah menyerah apalagi meninggalkan Gaza. Demikian mungkin. Masya Allah. على هذا ربينا أطفالنا وأولادنا، يعني ربينا أولادنا على عدم الخوف من اليهود، وربيناهم على أن هؤلاء اليهود سرقوا أرضنا وسرقوا مقدساتنا، وهم الذين يحتلون المسجد الأقصى
في يوم من الأيام دخل ابني هشام وهو عمره 5 سنوات، الذي يسكن في تركيا الآن، دخل مسرعا إلى البيت، يعني كان يجري، فقلت له: ما لك يا هشام؟ قال: ألقيت حجرا على اليهودي. كان سيارة جيش إسرائيلي تمر عن باب البيت. قلت له: طيب ماذا حدث؟ خلص اجلس. وإذا بالجيش توقف على باب الدار ودق الباب ودخل. قلت: ماذا تريد؟ قلت لهم. قال: يوجد ولد صغير ألقى علينا حجر الآن، ألقى على سيارة الجيش. قلت له: ابني صغير 5 سنوات، يعني لا يفهم. قال: لا، أنا أريد أن أضربه حتى مرة أخرى، يعني لا يعيد مرة أخرى إلقاء الحجارة علينا. قلت له: لا، أنا لا أستطيع يعني أن أعطيك ابني الصغير تضربه، هذا صغير 5 سنوات، ربما تضربه ضربة واحدة تقتله، لكن خلاص يعني هو صغير لا يفهم. وأقنعته يعني أن يخرج من البيت، وإلا أرادوا أن يعتقلوا ابني الصغير ويضربوه. على هذا نحن نربي أولادنا، يعني على كراهية اليهود، وعلى أنهم سرقوا بلادنا وسرقوا مقدساتنا. فأطفالنا الصغار لا يخافون من اليهود ولا يحسبون لهم حسابا. لذلك نجد الصغار والكبار يعني يعرفون أن اليهود هم جبناء، والله عز وجل قال ذلك: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا ما نعلمه أولادنا، وعلى هذا نعود أولادنا على أن هؤلاء اليهود مجرد لصوص سرقوا أرضنا ومقدساتنا. Beliau menambahkan lagi nih tentang pendidikan yang ditanamkan oleh orang tua di Gaza kepada anak mereka. Khususnya beliau mendidik anak-anak beliau sejak kecil itu menjelaskan bahwa Israel itu adalah penjajah. Mereka merebut tanah bumi kita. Sehingga hal yang membuat anak-anak itu memang merasa bahwa ini tanah milik kita. Jadi Israel adalah rebut dan penjajah. Nah, suatu ketika anak beliau yang pertama namanya Hisham, saat itu umur 5 tahun. Tiba-tiba datang dari luar berlari ketakutan masuk ke rumah. Ditanya oleh beliau, ada apa wahai anakku? Saya baru saja melempar kendaraan Zionis. Nah, duduk, ada apa? Nah, kemudian nggak lama datanglah tentara Zionis, datang mengetok cari. Mana anak kecil yang tadi lempar mobil tentara kami gitu. Hashim menjadi tameng dan menceritakan, anak saya 5 tahun tidak tahu apa-apa gitu. Tentara, kami harus menangkap anak itu dan memukulnya gitu, supaya dia tidak mengulang kedua kalinya. Kata Syekh bernegosiasi, ya anak saya baru 5 tahun nggak bisa apa-apa. Andai kalian pukul pun mungkin bisa mati karena itu. Sampai pada akhirnya ya tentara itu meninggalkan rumah beliau. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, anak-anak di sana sudah terbiasa menghadapi tentara Zionis. Bahkan 5 tahun pun sudah berani lempar batu ke mobil tentara Zionis. Nah, sehingga ditekankan lagi bahwasannya mereka itu, tentara Zionis itu adalah orang yang penakut. Jadi mereka berada dalam tank baja, kendaraan tentara yang sangat kuat, seragam yang lengkap, berikut senjatanya, tapi menghadapi anak kecil dengan batu pun mereka takut. Sehingga beliau menyebutkan Al-Quran pun yang artinya bahwa mereka itu berperang itu di balik-balik tameng, di balik-balik batu. Dan jangan sampai kita mengira mereka itu orang yang kuat, justru mereka adalah orang-orang yang lemah dan berpecah belah di dalamnya. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Jadi itulah yang beliau tambahkan, bagaimana pendidikan sejak usia dini itu di Gaza itu adalah pendidikan keimanan dan juga keberanian melawan kezaliman Zionis. Baik, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah, saat ini kita tengah berbincang dengan Profesor Mahmud Ambar ya, yang merupakan Dekan Fakultas Tafsir dan Ulumul Quran Universitas Islam Gaza, Palestina, yang di Ramadan ini beliau tengah melaksanakan safari Ramadan ya ke berbagai daerah di Indonesia ya Ustaz Yusuf ya. Baik, Ikhwan Akhwat, barusan kita mendengarkan bagaimana kisah beliau tadi dibesarkan, kemudian mengenai pendidikannya juga, bagaimana juga beliau menanamkan apa istilahnya pendidikan atau jiwa pejuang ya kepada anak-anaknya, Masya Allah.
Dan Ikhwan Akhwat, kita lanjutkan dengan bagaimana terkait Gaza dan Palestinanya nih. Kami ingin mendengar Syekh bagaimana kabar saudara-saudara kita, kondisi terkini ya, saudara-saudara kita di Gaza saat ini seperti apa, khususnya di bulan Ramadan ini. Terakhir kan kita mendengar kabar bahwa Zionis melarang bantuan masuk segala macam. Seperti apa sekarang kondisinya? يريد أن يعني يسمع منكم يعني الخبر الجديد عن فلسطين خصوصا في غزة في رمضان هذا، لأن في الأخير هناك الخبر بأن الصهيوني يعني يمنعون يعني المساعدات يدخل إلى قطاع غزة. ممكن أن تشرح؟ هو الحرب استمرت بين غزة والاحتلال الصهيوني لمدة 15 شهرا دون أن يحقق الاحتلال أي هدف من الأهداف الثلاثة التي وضعها. ثم تم الاتفاق طبعا بموافقة أمريكا وقطر ومصر، تم الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما، وهذه سميت المرحلة الأولى، على أن يتم خلالها إخراج 34 أسير إسرائيلي من قطاع غزة، وأن يخرج عدد من الأسرى مئات من الفلسطينيين من السجون الصهيونية، وإعادة أهل غزة، أهل الشمال الذين أجبرهم الاحتلال إلى النزوح إلى جنوب قطاع غزة، إعادتهم خلال 42 يوما إلى بيوتهم، وإدخال المساعدات الإنسانية من خيام وبيوت متنقلة، طعام وشراب إلى الأسواق يعني. لكن انتهت المرحلة الأولى، انتهى أكثر من 50 يوم وليس 42 يوم، وأراد الاحتلال أن يتنصل من المرحلة الثانية التي تقتضي بانسحاب الجيش الصهيوني من كامل قطاع غزة، وخاصة المنطقة الحدودية مع مصر. بدأ الاحتلال يقول يعني نحن نريد أن نمدد المرحلة الأولى أياما ثم تخرجوا لنا أسرى أكثر. فالمقاومة قالت لهم يعني لابد أن تتم المرحلة الثانية بكل ما اتفقنا عليه. لذلك نجد أنه بالأمس الحكومة الصهيونية أخذت قرار بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لأن المقاومة رفضت أن تمدد المرحلة الأولى، مصرة على أن تدخل في المرحلة الثانية وتنفذ ما اتفق عليه في المرحلة الثانية. يعني الحكومة الصهيونية تريد أن تمدد المرحلة الأولى حتى لا تعطي استحقاقات المرحلة الثانية، وهو الانسحاب الكامل من قطاع غزة. والمقاومة رفضت، قالت انتهت المرحلة الأولى، لابد أن ننتقل إلى المرحلة الثانية بكل ما اتفقنا عليه وبكل مستحقاتها. لذلك الحكومة الصهيونية تريد أن تضغط على المقاومة بمنع دخول مساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. Kondisi Gaza saat ini, beliau menceritakan bagaimana gencatan senjata sudah berjalan, dan itu tentunya atas lobby dari Amerika dan juga beberapa negara termasuk Mesir dan juga Qatar. Walaupun sudah dalam kondisi gencatan senjata yang itu diproyeksikan selama 5 bulan ini, dan di tahap pertama ini selama 42 hari, dan itu sudah berjalan dan bahkan sudah selesai tahap pertama. Tapi di perjalanannya, di tahap pertama ini yang dikhususkan untuk dilakukan adalah pertukaran tawanan antara pasukan pejuang dengan pertukaran tawanan dengan pasukan Palestina dan Israel. Dan di situ juga telah kita lihat berapa kali pertukaran tawanan, dan juga ada pengembalian masyarakat yang tertahan di selatan bisa kembali ke Gaza Utara, dan juga bantuan masuk ke Gaza baik makanan, minuman, dan juga tentunya stok distribusi makanan ke tempat-tempat pasar gitu. Nah, kemudian ternyata di tengah perjalanan di tahap pertama ini sudah lewat 42 hari, bahkan sudah masuk ke hari ke-50 dan lebih, Israel ingin menyetop ini dan ingin memperpanjang fase pertama ini menjadi lebih dari 42 hari. Namun tentunya pasukan pejuang menolak karena kesepakatan yang ada bahwa tahap pertama selesai akan lanjut ke fase kedua. Nah, sehingga mereka, karena Israel ini menolak, pada akhirnya mereka menolak
dan menyetop bantuan masuk ke Gaza. Sedangkan pasukan pejuang tetap pada kesepakatan pertama bahwa gencatan pertama, tahap pertama selesai, maka bertahap berlanjut ke tahap kedua. Nah, sampai saat ini sehingga masih terjadi pelanggaran oleh pasukan Zionis, dan itu hal biasa bagi mereka, sehingga seharusnya sudah masuk ke tahapan kedua, mereka masih ingin diperpanjang di tahap pertama karena mereka ingin dapat lebih banyak lagi tawanan-tawanan Israel yang ditahan oleh pejuang Palestina. Itulah kondisi saat ini terakhir. Baik Syekh, kalau secara umum Syekh di bulan di bulan suci Ramadan kehidupan sehari-hari warga Gaza seperti apa Syekh? كيف الحياة المجتمع في غزة في رمضان يعني كيف يعني؟ والله رمضان في هذا العام جاء يعني في ظروف صعبة على الناس، في ظل وجود كثير من البيوت المهدمة، كثير من العائلات الفلسطينية تعيش في الخيام في ظروف صعبة، خاصة إذا نزلت الأمطار وكان الجو باردا. أهل غزة في رمضان هذا يعيشون في حالة من الفقر، لأنهم منذ سنة ونصف لم يعملوا ولم يتقاضوا رواتب، وإنما يعيشون على المساعدات الإنسانية. رمضان في هذا العام هو رمضان حزين بالنسبة لأهل غزة، لأن الناس يفقدون على موائد الإفطار أحبتهم، فالأسرة التي فقدت الأب سيفتقدونهم على مائدة الإفطار والسحور، والأسرة التي فقدت الأم سيفتقدون أمهم على موائد الإفطار والسحور، والأطفال الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم أيضا سيتذكرون في رمضان أنهم فقدوا آباءهم وأمهاتهم. إذن رمضان في هذا العام هو رمضان يعني حزين بالنسبة لأهل غزة، خاصة الظروف الصعبة التي يعيشونها، وخاصة لأنه من رمضان الفائت إلى رمضان هذا العام في رمضان استشهد أكثر من ربما أكثر من 35,000 من الفلسطينيين، لأنه قبل رمضان الماضي كان قد استشهد 15 واستشهد بعد ذلك ربما 40,000. لذلك كثير من الأسر فقدت أحبتها، وكثير من الناس فقدوا أماكن عملهم، والكثير فقد بيته. رغم ذلك يقيم أهل غزة الشعائر في مساجد مؤقتة صنعت يعني بديلا عن المساجد التي هدمت، يحافظون على الصيام رغم القهر والظلم الذي يعيشونه، يحافظون على صلاة التراويح أيضا في المساجد المؤقتة التي أنشئت لهم. العبادة يعني لا تنقص في رمضان، لكن قلت لكم بأن رمضان هذا هو رمضان حزين بالنسبة للناس بسبب ظروفهم المعيشية وبسبب ما فقدوا من أحبة خلال هذا العام من بعد رمضان الماضي حتى رمضان هذا العام. Terkait kehidupan Ramadan ya, kehidupan masyarakat di bulan Ramadan tahun ini, menceritakan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang tersulit sepanjang kehidupan orang-orang di Palestina, khususnya di Gaza. Karena tahun ini mereka hidup dan berteduh, berlindung di bawah runtuhan bangunan mereka. Yang kita ketahui bahwa ya memang perang terbesar sepanjang sejarah Palestina adalah perang di Oktober 2003 sampai saat ini. Dan Ramadan tahun ini adalah Ramadan paling menyedihkan karena mereka banyak sekali kehilangan anggota keluarga. Orang tua yang kehilangan anak-anaknya, anak-anak yang kehilangan orang tuanya, suami yang kehilangan istri, dan sebaliknya. Sehingga di momen saat berbuka dan sahur, mereka tinggal di tenda darurat di bawah runtuhan dan tentunya mengingat berkumpul bersama keluarga mereka. Di tahun ini mereka kehilangan keluarganya mereka. Kemudian juga bertambahnya jumlah yang syahid. Sejak awal perang sampai saat ini mungkin sudah lebih dari 40.000 bahkan sampai 50.000 yang syahid. Tentu di situ mengakibatkan banyak orang-orang kehilangan anggota keluarganya. Dan juga sampai saat ini mereka hanya bisa hidup di bawah runtuhan. Kalaupun ada tempat pengungsian berupa rumah darurat yang kondisinya sangat terbatas.
dan ibadah di bulan Ramadan ini tidak menjadi halangan bagi mereka. Masjid-masjid darurat diadakan, mereka sholat tarawih di dalamnya, beribadah waktu seperti biasa. Akan tetapi secara kondisi kemanusiaan sangat menyedihkan. Seperti yang kami sebutkan tadi, sehingga Ramadan sepanjang sejarah Palestina, Ramadan ini adalah Ramadan paling tersulit. Walaupun dengan demikian mereka tidak menjadi alasan untuk tetap bersemangat dalam beribadah di bulan Ramadan. Gitu. Ya, Masya Allah ya, di dalam kondisi sulit juga ibadah-ibadah tetap jalan tarawih, tadarus Quran, Masya Allah. Nah Syekh, apa yang bisa kita pelajari dari kesabaran dan keteguhan saudara-saudara kita di Gaza nih dalam menjalani Ramadan yang saya ceritakan tadi, meskipun ya keadaannya sangat-sangat sulit nih. Bagaimana, apa yang bisa kita pelajari nih dari kesabaran dan keteguhan saudara kita di Gaza? يتعلق بالصبر والصمود لأهل غزة يعني في رمضان مثل هذا تحت يعني ماذا تحت هجوم إسرائيل، كيف نأخذ منا من المسلمين أن نأخذ على عبرة من هذه القصة، من هذه الصمود والصبر في أهل غزة. الشعب الفلسطيني على أرض غزة شعب مسلم يؤمن بأن كل ما يحدث على الأرض من شهداء وجرحى وتدمير للبيوت إنما يحدث بتقدير من الله وحساب. فالله عز وجل هو الذي قدر كل ذلك، وكل ذلك بعلمه ولحكمة نحن لا نعرفها ونجهلها، لكن فيما بعد سنعرف أن الله عز وجل اختار لأهل غزة الخير، وإن كان الأمر في ظاهره الشر، لكن الله عز وجل لا يختار لعباده المؤمنين إلا الخير، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إذا أصابه سراء فشكر فكان خيرا له وإن أصابه ضراء فصبر فكان خيرا له. الأمر الثاني الذي يصبر أهل غزة على هذا الوضع الصعب أن المعركة التي تدور على أرض غزة كانت يعني لمدة 15 شهرا، هي ليست بين أبناء الشعب الفلسطيني، وإنما هي بين المقاومة الفلسطينية الإسلامية وبين الجيش الصهيوني. إذن هي حرب بين حق وباطل، هي حرب بين كفر وإيمان، هذا الذي يواسي الناس. فمهما يعني ارتقى من شهداء فالناس لا يحزنون على عدد الشهداء، لأننا نحن نؤمن بأن شهداءنا في الجنة وأن قتلاهم في جهنم وبئس المصير. والأمر الثالث الذي يهون على الناس هو ما أعده الله عز وجل للصابرين من ثواب. الله عز وجل يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لكن العالم الإسلامي الآن يتعلم من أهل غزة، يتعلم من أهل غزة الصبر على قدر الله، يتعلم من أهل غزة كيف أن الإخلاص في الجهاد في سبيل الله يكون سبيلا للانتصار. يتعلم من أهل غزة أن هذا الكيان الغاصب الذي كان معروفا بأنه جيش لا يقهر، أنه قهر على أرض غزة، وأن غزة الصغيرة بحجمها الكبيرة بقدرها استطاعت أن تنتصر على هذا الجيش الصهيوني وأن تخرجه من هذه المعركة دون أن يحقق أهدافه. العالم الإسلامي يجب أن يتعلم من غزة أن هذا الاحتلال إلى زوال إن شاء الله تعالى، وأنه مهما طال الزمن فسينتهي هذا الاحتلال بعز عزيز إن شاء الله تعالى وبعون من الله سبحانه وتعالى. فإسرائيل ستزول بإذن الله تبارك وتعالى بعد هذا الفساد الثاني الذي أفسدوه في غزة، لأن سورة الإسراء تتحدث عن إفسادتين لا ثالث لهما، وبعد الإفسادة الثانية سيكون إن شاء الله تعالى وعد الآخرة. Alhamdulillah. Ya, jadi beberapa poin yang beliau ceritakan tentang kesabaran dan keteguhan orang-orang Gaza saat ini dalam menghadapi perang.
Tentunya kita dapat mengambil beberapa poin pelajaran ya. Pertama, bahwa orang-orang Gaza, orang-orang Palestina itu mengambil poin utama bahwasannya hikmah di balik ujian yang mereka hadapi ini adalah semua kebaikan. Dan mereka menganggap inilah takdir Allah SWT, dan itu adalah sebuah sikap sebagai seorang muslim. Jika diuji dengan musibah, dia akan bersabar. Jika diberi nikmat, dia akan bersyukur. Sebagaimana beliau menyebutkan sebuah hadis, ajaban di amril muslim, sangat takjub, sangat unik perkara orang beriman. Diberi musibah, dia bersabar. Diberi nikmat, dia bersyukur. Nah, itu yang pertama. Jadi mereka meyakini bahwa ini adalah ujian dari Allah SWT dan semuanya akan berbuah kebaikan. Yang kedua, bahwa mereka sudah mengambil kesimpulan bahwasannya perang 15 bulan ini, yaitu perang 7 Oktober ini sampai sekarang 15 bulan, adalah perang antara hak dan batil, antara hak dan batil melawan kekufuran, dan juga antara kufur dan batil ini. Sehingga mereka yakin bahwasannya orang-orang Gaza berada di pihak yang benar. Mereka sebagai penolong-penolong Allah yang melawan kekufuran dan kekafiran, kezaliman. Sehingga mereka yakin dan tidak akan bersedih dengan jumlah syahid yang banyak. Justru mereka bersabar dan bergembira bahwa mereka pasti syahid menghadap Allah SWT di surganya. Sedangkan orang-orang Israel, orang-orang yang mati dalam perang, tentara-tentara Zionis, mereka pasti akan masuk neraka karena mereka orang-orang kafir. Nah, kemudian yang ketiga, mereka juga yakin dengan pahala kesabaran mereka. Pahala orang bersabar bagi orang di Gaza ini dengan menghadapi musibah yang begitu berat tadi, tidak bukan pasti akan mendapatkan pahala yang berlipat, hidup mulia di dunia, dan kalau syahid, dan kalau mati syahid masuk surganya Allah. Sebagaimana firman Allah, wa idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tentunya orang-orang kaum muslimin di seluruh dunia, tentunya di salah satunya dunia Arab, mereka dapat mengambil banyak pelajaran dari apa yang terjadi di Gaza. Mereka belajar bagaimana bersabar untuk bisa ikhlas dan juga menghadapi kehidupan yang sangat sulit ini. Dan juga sampai saat ini kita bisa betul-betul mengambil pelajaran yang penting itu, sehingga dalam fase kedepannya orang-orang Zionis itu betul-betul merasa tidak mencapai target mereka. Jadi dengan jumlah yang kecil pejuang yang jumlahnya kecil, tidak seberapa, persenjataan tidak lengkap, tapi berhasil mengalahkan tentara Zionis yang sangat kuat dengan persenjataan lengkap, didukung beberapa negara yang banyak, dan rencana mereka menghabisi Gaza dan menghancurkan Hamas juga tidak terwujud. Sehingga dengan demikian, inilah pelajaran penting bahwasannya perang ini dimenangkan oleh orang-orang Gaza tentunya. Masya Allah, luar biasa ya. Saudara-saudari di Gaza, meskipun dalam kondisi sulit, beliau masih bisa memberikan hikmah dan pelajaran untuk kita semua, terutama dalam hal kesabaran dan keteguhan menerima semua musibah ini, semua ujian ini, dan menerima kalau ini takdir Allah ya, Masya Allah. Nah, Ikhwan Akhwat, sekali lagi yang baru bergabung, saat ini kita tengah bincang-bincang sahur bersama tokoh dengan tamu spesial kita dari Gaza, Profesor Mahmud Ambar, Dekan Fakultas Tafsir dan Ulumul Quran Universitas Islam Gaza, Palestina. Terkait Palestina dan Gaza, tentunya kita tidak bisa menyampingkan dengan Al-Quran. Kita tahu, saya pun mendengar bahwa penduduk Gaza itu banyak sekali yang hafid Quran, sangat mudah menghafal Al-Quran. Mungkin bisa disampaikan saya, apakah ada rahasianya barangkali, atau karena memang dasarnya mereka menggunakan bahasa Arab atau tidak gitu. Apa yang membuat mereka itu sangat mudah menghafal Quran dan bisa menjadi hafid Quran dan memelihara hafalannya gitu dan menjaga Al-Quran. يتعلق بهذا الصبر والصمود في غزة طبعا ماذا لا طبعا يتعلق بالقرآن والسؤال كيف سهولة أهل غزة في حفظ القرآن مع أن كثير من المسلمين صعب عليه في حفظ القرآن. كيف ما هو السر لأهل غزة في سهولتهم في حفظ القرآن؟ نعم، غزة قبل الحرب كان فيها أكثر من 1400 مسجد. هي حجمها صغير، لكن يوجد فيها 1400 مسجد تقريبا أو أكثر
في كل مسجد يوجد مركز لحفظ القرآن الكريم تابع للمسجد، يعني في داخل المسجد. وعادة يعني أنا كنت إماما لأحد المساجد الكبيرة لمدة 17 عاما، وكيف كنا نحافظ على هذا الجيل ونحفظه القرآن الكريم. يوجد في مركز التحفيظ مراحل: المرحلة الابتدائية، المرحلة الإعدادية، المرحلة الثانوية، ونخصص لكل مرحلة من يحفظها القرآن. المرحلة الابتدائية نبدأ من الجزء الأخير، جزء عامة، ونمشي للمرحلة الابتدائية من الخلف، من آخر القرآن، حتى يكون الأمر سهلا عليهم في قصار السور. في كل يوم بين المغرب والعشاء مراكز تحفيظ القرآن في قطاع غزة، من صلاة المغرب حتى صلاة العشاء، هذه مخصصة لحفظ القرآن الكريم في داخل المساجد. بالإضافة إلى كان هناك مشروعات تحفيظ القرآن الكريم في الإجازات والعطل الصيفية. كان مشروع اسمه مشروع الشفيع، مأخوذ من القرآن الكريم طبعا. القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول القرآن: منعته أن ينام في الليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. فكان مشروع اسمه مشروع الشفيع. هذا المشروع خلال الأشهر الثلاثة من العطلة الصيفية للمدارس كانت يعني كان يحفظ الآلاف خلال الثلاثة أشهر من الأطفال والصغار والكبار والنساء. بالإضافة إلى أن النساء عندنا في غزة لهم مصليات خاصة، كل مسجد يوجد فيه مصلى نساء، والنساء يحفظ بعضهن البعض القرآن، يحفظن في داخل المسجد القرآن من النساء، ثم يعودون إلى البيت ويحفظون أولادهم الصغار. إذن مراكز كثيرة. الطفل يحفظ القرآن في المسجد كل يوم من المغرب إلى العشاء، ويحفظ القرآن أيضا في العطلة الصيفية بعد انتهاء الامتحانات النهائية، ويحفظ القرآن من أمه وأبيه في داخل البيت. إذن في 3 مواقع الطفل يحفظ القرآن أو الابن. لذلك نجد الآلاف من أهل غزة حفظوا القرآن في السنوات الأخيرة. أيضا هناك سبب أيضا، كانوا يشجعون الأطفال أنه من يحفظ القرآن الكريم يأخذونه عمرة مجانية. فهذا كان دافع يدفع الأطفال إلى حفظ القرآن الكريم والتنافس على ذلك والتسابق إلى حفظه. والسنة الأخيرة قبل الحرب أخذوا المئات من حفظة القرآن إلى العمرة على نفقة مراكز تحفيظ القرآن أو دار القرآن الكريم والسنة التي يشرف عليها كان الدكتور عبد الرحمن الجمل، سهل الله عليه. Ya, jadi beliau menceritakan bagaimana rahasia kesabaran dan keteguhan orang-orang di Gaza adalah dengan Al-Quran. Dia menceritakan bahwasannya dulu sebelum perang itu ada 1.400 masjid, bahkan lebih di seluruh Gaza ya. Dengan lingkungan Gaza itu kan lingkungan yang kecil lah, kota kecil, tapi dapat mendirikan 1.400 masjid. Dan setiap masjid itu ada markas-markas tahfidnya. Sehingga kalau kita lihat perang saat ini kan yang memang dihantam kan masjid, karena tahu tempat-tempat pencetak pejuang yang militan tuh di masjid. Nah, dengan itu menceritakan di setiap markas tahfidz di masjid-masjid itu ada level-levelnya, level ibtidaiyah, level i'dadiyah, dan level yang sempurna, level atas. Nah, level ibtidaiyah anak-anak itu dimulai untuk menghafal juz amma, surat-surat pendek juz 30 sampai meningkat ke level berikutnya. Dan tentunya setiap harinya juga mereka diwajibkan setiap maghrib isya itu waktu yang singkat untuk menghafal Quran. Ya kalau kita di pesantren jika ada waktu singkat itu memang untuk menghafal Quran lah kalau pesantren. Begitupun mereka. Nah kemudian di setiap liburan mereka ada liburan namanya ijazah soifiyah, libur musim panas 3 bulan. Musim panas itu liburnya 3 bulan. Mereka adakan sebuah program rutin tahunan namanya program Asy-Syafa', yaitu Asy-Syafi' ya.
program ya mengambil dari Al-Quran juga, bahwa Al-Quran akan jadi syafaat bagi para penghafalnya, pembacanya. Nah, program Asy-Syafi ini tentunya melahirkan ribuan para penghafal Quran dalam waktu 3 bulan tadi. Nah, sehingga di situ dari mulai anak-anak, remaja, orang tua, semuanya, semua kalangan ikut dalam program Asy-Syafi ini selama 3 bulan. Dan setiap masjid itu ada lagi musola lagi khusus untuk kaum perempuan, ibu-ibu. Kaum ibu-ibu di sana itu saling saling menyimak hafalan. Ketika mereka selesai pulang ke rumah, ngajarin anaknya lagi menghafal Quran. Kemudian double lagi, anak-anak ini setelah mereka ikut di masjid setiap hari, kemudian di sekolah juga ada ujian menghafal Quran, di rumah diajarin sama ibunya. Maka tidak heran dalam rangka berapa tahun kemudian tuh di Gaza itu melahirkan ribuan penghafal Quran. Ditambah lagi ada hadiah umroh bagi para penghafal Quran. Dengan demikian ratusan penghafal Quran itu berangkat umroh, tentunya dengan hadiah dari lembaga yang menyediakan itu namanya Darul Quran was Sunnah, yang dipimpin oleh Syekh Dr. Abdurrahman Jamal yang dulu pernah ke Indonesia. Nah, itulah memang beberapa kunci rahasia yang menyebabkan Gaza itu bisa bertahan dengan segitu kuatnya, kokohnya, karena memang ditopang dengan Al-Quran. Dan itulah pelajaran berharga untuk bisa kita ambil hikmahnya. Masya Allah. Jadi Iwan ternyata ya Al-Quran ya yang berperan penting memberikan kekuatan kepada saudara-saudara ketiga di Gaza, menguatkan mental, spiritual, Masya Allah. Luar biasa. Ini terkait Al-Quran dan Ramadan ya. Nah, mengenai kemerdekaan Palestina, mengenai perjuangan saudara-saudara kita di Gaza nih, sebetulnya seberapa penting Syekh dukungan dunia Islam lah ya, dunia Islam terutama termasuk Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Palestina ini, dan bagaimana Syekh juga melihat Indonesia di mata Syekh sendiri atau di mata saudara-saudara di Gaza seperti apa dalam hal perjuangan kemerdekaan Palestina ini? Di istiqlal Filistin, yani ما رأيك يعني عن التأييد من دول المسلمين في العالم في تأييد تحرير واستقلال فلسطين، وكذلك ماذا ترى من إندونيسيا يتعلق بتأييدهم لاستقلال فلسطين؟ يعني نحن على أرض فلسطين نشعر أن إندونيسيا هي أكثر بلاد العالم الإسلامي تأييدا لتحرير فلسطين وحبا لتحرير فلسطين، وذلك من خلال يعني ما نراه من اهتمام على أرض فلسطين من قبل الشعب الإندونيسي والتبرعات التي يرسلها عبر مؤسسة أقصى وركن جروب ومؤسسة ميرسي. أيضا المستشفى الأندونيسي الذي بني أيضا في منطقة شمال غزة دليل على محبة الشعب الإندونيسي للشعب الفلسطيني وحرصه على أن يكون له دولة في المستقبل. على المستوى الشعبي نحن نشعر أنه الشعب الإندونيسي أكثر شعوب الأرض محبا للقضية الفلسطينية، هذا على المستوى الشعبي. وعلى مستوى الحكومة الإندونيسية نشعر أن مواقف الحكومة الإندونيسية مواقف يعني عظيمة بالنسبة لقضية الشعب الفلسطيني. أدل شيء على ذلك موقف الأستاذ محمد أنيس متى نائب وزير الخارجية الإندونيسي حين تكلم قبل 4 شهور في القمة الاستثنائية في مدينة الرياض السعودية، كيف تحدث عن القضية الفلسطينية وطالب بوقف الحرب على غزة وطالب بحل هذه القضية وحل الدولتين وأن يكون لفلسطين دولة مستقلة. فكلام الأستاذ محمد أنيس متى هذا يعكس وجهة نظر الحكومة الإندونيسية التي تؤيد الشعب الفلسطيني. فأنا لا أجامل يعني، وإنما أقول الحقيقة أن الشعب الإندونيسي أكثر شعوب الأرض مؤيدا للقضية الفلسطينية ومحبا لتحرير المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين. وإن كانت الأمة كلها ترغب، لكن على أرض الواقع ما نراه أن الشعب الإندونيسي أكثر شعوب الأرض.
beliau menceritakan tentang pentingnya dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Beliau memulai dari Indonesia. Indonesia ini sebagai negara muslim terbesar di dunia yang negaranya itu terbagi dua, baik secara rakyat maupun pemerintahnya sama-sama mendukung, kompak mendukung Palestina. Dan ini terbukti bantuan terbesar selama ini salah satu yang masuk adalah dari Indonesia. Dan salah satunya lembaga yang sudah masuk dan bahkan mendirikan rumah sakit Indonesia itu melalui lembaga Aqsa Working Group dan juga Mercy. Dan itu memang sudah terasakan manfaatnya bagi masyarakat di Gaza. Dan tentunya juga kita bisa lihat pemerintah Indonesia melalui pidato seorang wakil menteri luar negeri Indonesia, Bapak Ustadz Anies Mata, yang beliau ceritakan 4 bulan yang lalu ketika di Riyadh menyampaikan pidato yang sangat fenomenal mendukung kemerdekaan Palestina. Dan itu membuktikan bahwa Indonesia rakyatnya mendukung dengan bantuan terbesarnya, juga didukung pemerintah yang juga kompak mendukung secara diplomasi, mendukung pembelaan dan juga kemerdekaan Palestina. Sehingga dengan demikian dia mengatakan, saya tidak berbaik kata, saya tidak basa-basi bahwa memang sebanyak-banyak negara di dunia ini juga memberikan bantuan, tapi tidak bisa dipungkiri Indonesia juga sebagai negara muslim terbesar yang kiprahnya, bantuannya kepada Palestina juga sangat besar. Demikian mungkin. Baik, ini karena keterbatasan waktu juga nih, ya mungkin terakhir mungkin harapan Syekh terhadap dunia Islam ya untuk mendukung rakyat Palestina seperti apa nih harapan terbesar Syekh? رجاؤكم لجميع يعني شعب العالم يعني لتأييد فلسطين يعني رجاؤكم. والله أنا أقول أن كل شعب من شعوب الأرض له وطن إلا الشعب الفلسطيني، ففلسطين ليست للفلسطينيين وإنما هي للأمة كلها، لكل أمة الإسلام فلسطين. يعني إندونيسيا للإندونيسيين والصين للصينيين ومصر للمصريين، لكن فلسطين أرض أنبياء وأرض شهداء، وهي الأرض التي تشرفت برحلة الإسراء والمعراج وزيارة جبريل عليه السلام حين نزل بقرآن يتلى على أرض المسجد الأقصى، وهي قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذه الآية الوحيدة طبعا التي نزلت خارج الجزيرة العربية، نزلت على أرض فلسطين في ليلة الإسراء والمعراج. فلسطين أيضا تشرفت بزيارة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين جاء ليتسلم مفاتيحها، مفاتيح بيت المقدس، بعد أن فتح المسلمون بيت المقدس بقيادة أبو عبيدة بن الجراح. إذن فلسطين هي للأمة كلها، وواجب وهي قبلتهم الأولى أيضا، وواجب على كل المسلمين أن يحرصوا على تحرير فلسطين من دنس اليهود الغاصبين وإعادة فلسطين إلى خارطة العالم الإسلامي. هذا واجب على الأمة الإسلامية، أمة المسلمين جميعا، ألا يفرطوا في فلسطين وألا يتركوها يعني في يد الاحتلال. فلسطين محتلة من عام 1948، والأمة يعني يجب عليها أن تنتبه لمقدساتها وأن تنتفض لمسرى نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أبناءنا على حب فلسطين وحب المسجد الأقصى وحب تحرير فلسطين من دنس اليهود الغاصبين. هذا واجب على الأمة كلها أن تحرص على تحرير فلسطين من اليهود الغاصبين. Beliau menceritakan beberapa harapan tentunya kepada kita semua, di orang-orang, tentunya orang Islam dan juga seluruh bangsa di dunia, bahwa setiap negara itu pasti ada pemiliknya. Namun beliau menceritakan Palestina ini milik bersama, bukan hanya bangsa Palestina saja, tapi seluruh umat Islam di dunia ini juga berhak atas Palestina. Kan di situ ada Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam, sebagai tempat atau negerinya para nabi dan rasul, dan juga di situ Rasul Isra Mi'raj. Hingga dengan demikian beliau menekankan bahwasannya sejarah penting ada di Palestina ini dengan lahirnya para nabi dan rasul, kemudian juga dikunjungi para sahabat yang kebanyakan para sahabat Nabi juga pernah berkunjung ke Palestina.
Dan khususnya juga ketika pembebasan Baitul Maqdis, ketika Umar bin Khattab datang menerima kunci Baitul Maqdis, dan juga perang-perang sebelumnya yang itu menceritakan sejarah penting bagi bangsa Palestina. Sehingga demikian sejak 1948 ketika Palestina dijajah, nah, sejak saat itu juga lah kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk membebaskan Palestina, dan itu dikarenakan ada Masjid Al-Aqsa milik umat Islam bersama. Dengan demikian kita perlu menjaga kiblat pertama umat Islam ini, tempat Isra Mi'rajnya Nabi ini. Dengan demikian seluruh bangsa-bangsa di dunia ini khususnya umat Islam punya tanggung jawab yang sama untuk bisa memuliakan dan membebaskan Palestina. Demikian. Jawab yang sama ya ikhwan akhwat dalam pembebasan Masjid Al-Aqsa, Palestina dan saudara-saudara kita di Gaza. Dan penutupnya mungkin Ustadz Yusuf agar beliau memberikan nasihat singkatnya untuk di Ramadan ini untuk para pendengar, sekaligus penutupnya. Singkat saja. Yani qasirah التوصية لكم والنصيحة قصيرة لجميع المستمعين في هذه الراسلة. يعني أول شيء ونحن في شهر رمضان المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى الذي بلغنا أول هذا الشهر أن يبلغنا وأمة الإسلام جميعا آخره، وأن يكتبنا فيهم المقبولين المعتوقين من النيران والفائزين بالجنان. إذا كان لي من وصية لمستمعي راديو راسل من الشعب الإندونيسي، أذكرهم بأن آيات الصيام قد تخللها آية، وهي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه دعوة إلى الناس جميعا إلى الدعاء في يوم الصيام، في نهار يوم الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث لا ترد لهم دعوة، الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم. وأنا أذكر إخواني وأخواتي في إندونيسيا بأن يحرصوا على الدعاء في رمضان، وألا ينسوا في دعائهم أن يدعوا لأهل فلسطين وخاصة أهل غزة، أن يفرج الله كربهم، وأن يبدل الله أحزانهم أفراحا، وأن ينصرهم على عدوهم. نريد من الشعب الأندونيسي أن يدعو أيضا بأن يهيئ الله عز وجل قائدا ربانيا يقود المسلمين إلى فلسطين من أجل تحرير المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين. فلا تنسوا إخواني أخواتي من الدعاء في أيام الصيام، فدعواتكم مجابة إن شاء الله تعالى، واجعلوا لأهل فلسطين في دعائكم نصيبا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والدعاء والقيام، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. Sedikit nasihat singkat dan juga wasiat dari beliau tentang kemuliaan Ramadan ini. Kita semua para pendengar Rasil dan juga kaum muslimin seluruh dunia, bahwa kita berada di bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang paling mulia, bulan yang paling penuh keutamaan-keutamaan. Maka nasihat beliau pertama beliau doakan semoga kita semua diterima oleh Allah amal-amal kita, puasa kita dan sholat kita, dan dimudahkan dalam segala urusan. Yang kedua yang paling utama, beliau mengharapkan di bulan Ramadan ini dalam ayat puasa juga dijelaskan bahwa ada perintah berdoa, sehingga doa ini khususnya di bulan Ramadan tidak akan tertolak. Akan ada 3 doa yang tidak akan tertolak, yaitu doa orang yang terzolimi, doa orang yang berpuasa, dan satu lagi doa yang tadi saya lupa. Sehingga keutamaan doa ini di bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Perbanyaklah berdoa, dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza. Semoga Allah memberikan mereka kebebasan, melepaskan mereka dari kesulitan-kesulitan hidup mereka, dan berikan ketabahan dan keteguhan dalam menghadapi musibah yang ada di sana. Dan juga tentunya terakhir juga beliau mendoakan kita semua, semoga menerima semua apa yang sudah kita usahakan selama ini, baik amalan di selama puasa, kemudian juga sholat-sholat kita, dan amalan-amalan yang lainnya. Itu sebagai... Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan, syukron Syekh
Demikianlah Iwan Ahwat, bincang-bincang kita sahur bersama tokoh dengan Profesor Mahmud Ambar ya. Beliau merupakan dekan Fakultas Tafsir dan Ulumul Quran Universitas Islam Gaza. Tadi di awal beliau menceritakan riwayat keluarga beliau, latar belakang keluarga beliau, pendidikan beliau, bagaimana menjalani masa kecil beliau di tengah ya blokade, di tengah penjajahan, kemudian juga bagaimana beliau mendidik anak-anaknya, kemudian dari sisi pendidikan sampai menjadi profesor, bagaimana juga Ramadan di sana, Masya Allah. Memang waktu 60 menit tidak cukup, mungkin insya Allah nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan beliau. Sekali lagi, Syekh, jazakallahu katsir, syukran, Ustaz Yusuf, terima kasih, jazakallah. Iwan Ahwat, demikianlah bincang-bincang kita, semoga bermanfaat dan kita bisa memetik ibrah dan pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Gaza. Semoga tadi harapan beliau Allah mencabut kesulitan dan juga memberikan kemerdekaan untuk rakyat kita, saudara kita di Gaza. Kita akhiri dengan bacaan Qur'anul Majid. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.